Salam penai pinajut tanggo pinajut saya ajuri pandano. Bila sedang kini Chairman Sir. Hai abang ya gulang koinai kini boram genang MLA Sir Vishwajit. Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runiyal Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. Ang Muchang Runiyal Debarma, Kaitoni Mungi, Samai Tangi Sazawa, Ang Barot Elambagni, Bisingti Khazak, Kerongno, Poito Kubui, Tai Korok Bomi Sazawa, Ang Barotni, Han Kuplai, Tai Kuthalai Mungno, Naikoli, Tonunai, Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno, Jotoni Bagino Tangnai, Baratni, Elembag Tai Kerongni, Bisingti, Kirima Kiri, Klai, Eba, Baksano, Chajakma, Eba, Chajagia, Klai, Eba, Kebo, Horoksa by Gedalei, Eba, Huizagi, Samu, Tanglak. Ani Thani Yafarzak, Hankor, Kokchap, Nokni, Charipang Adong, Okrani, Barjano, Nangui, Nangyawui, Keboni, Bukak, Funugui, Eba, Huizagi, Samu, Tanglak. Hambai, Joton. By CNPTADC, Honorable CU, Nova Hambai, Kumiyafaro, Tai, Ora Haimanja Fainai, Joto Tirpa Hastini, Joto Lukuronovo, Hambai Kulumu, Tai Ani Kolik, Joto NDC of Zara Haimanja Fainai, CNPTADC, Honorable MLS Nova, Hambai Kumiyafaro, Tai, Sini Joto, the community head Novo. Ang Hambai Kulumiyafaro, Tai Omni Logi, Ora Tongnai, Joto Amchaini, Paimanja Faizak, Okra Chakrarok, Sini Siklarok, Sini Gumarok, Tai Joto official staff Novo, Hambai Yafaro, Tai Sini Joto media ni Adong Gungzi Novo, Hambai Yafaro, Ono
তিনি সিনি ওভারটেকিং কমপ্লিটিং খা সিনি সিএম नि তাই সিনি মাস্টার বরং গোনাं অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিনি বরং গোনাं সিকে জমাতিয়া সাহেব নিব তিনি ওভারটেকিং খা বড় হামবাইয়া করো তাই খাকা হামবিয়া করো Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. आं मोजां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समायताङै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरंनो उइतो कुबै तै खरक बमै साजागो आं भारतनि हान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायगलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिफां आदंनि सामुंनो जत्तनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो साजागमा एबा साजागिया खालाय एबा केबो खरकसा बाय गदालै एबा फैजागै सामों तांग्लाक आनि थानि याफाजाक हांकर कक्साबनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बखाक फुनुगै एबा फैजागै सामों तांग्लाक जतन खुलुमखा हामबाय ताइसा विश्वास खाइ रहमानि ताइसा सोंनो चोङै रहरे टिटिएडि ताइसा आसु रोंबागे जत त्रिपुरा हासिनि लुकुरंना पाइपलाया हामबाय ते हामजा मुया हरो काउंटिंगनि फान बायसि अमो सम्भवंगा तिनो जागा ताइसा हायनो हाय तिनि सेकेंड टाइम नि बागे आसुनानि ति प्रमोटर पार्टी ताइसा द्वितीय बार जे आसु थानि ननि सौरि दत ननि फान दङ एवं विशेष कइरा अरो सिनि हा बुबाग्रानि देबो फान बुबाग्रानि प्राइज मुंबाय बुबाग्रानि नाहार मुंबाय ति प्रासाद फानसानि फानबाय बुबाग्राना उक्लुक्ति फानग्रमान बिसिंकेनि दिनिसिं अरमा आसु ताइसा अमन बुबाग्राना हामबाया फरो बुबाग्रानि सरि हेंयां दं दिसा अमन बल ट्रिटमेन्ट थांजा मुंबाया बर मानजो फाइना मुसुंगो तिनि मानजो फाइमालिया अमन जों जत बिनि बागै हायनो हाय देलायनाय बिनि बागै सुरिलायनाय कारण कि बनो जों काहामकै सुस्थयै दंगायसे सिनि थिनां सिनि भबिष्यत जों सासांनाय ति प्रासानि थिनां जों सासांनाय अमनो बिनि लीडरशिप नि बिसिंतिनो जों साबुमा खायने ताबुगो एडमिनिस्ट्रेशन लो सीएम हिसाबे समायमा तंमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंनाय ति प्रासा लुकुरनि बागै गुबै कै सामुं खायनानि एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति जे सामुं खायजानाय तंमानि जों खायनाय थानाय 5 बोसोराव अनेक एक्सपीरियंस का एडमिनिस्ट्रेशन कारण कि थानाय 5 बोसोराव आं एक्जिक्यूटिव मेम्बर हिसाबै तंमानि ताबु तेबो दायित्व कदर मामानि बिसिंति आं ओ दायित्वना आं गुबैखै ट्रान्सपेरेन्सि माध्यमे गाहामखै जत बे खोथालाय आं जत कलिगो बेकक सालाय जेसिनि एमडीसी जारा अक्रा रकंनाय अक्रा जाग्रा रकंनाय सिनि एमएलए जे अक्रा रकंनाय ते जेसिनि पार्टी हेड रकंनाय ताइ जत एमडीसी एमएलए रकंनाय जत बे खोथालाय नसों अ ताकलायनि 2026 नि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तेबो गुचों खायनाय गुचों सातायनाय एवं अमनो समायबो तंनाय जनगण ति प्रासानि गाना सुके दुके बुसाय तंनानि
आपदे विपदे बुसाई दंनानि एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति त्रिपुरा साम सैना जों साजा खालायनि अमने सिनि मेन नाहारमु ताक्लाइबो हाय सिनि मेन नाहारमु बिसिनि एडुकेशन सिनि शिक्षाव सिनि हेल्थ ते सिनि तुयो ते अमनि यागुवा गोबां मास जों अलरेडी प्लेनिंग जाब्लायजाक बुबाग्राबाय जे अ ताक्लाय 5 बोसोर तम खालायजाबाय नांनाय जों अलरेडी अ बुबाग्राबाय प्लेनिंग जाब्लायजाक बबो सामुनो जों खालायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामु अलरेडी जे प्लेनिंग कमनि अलरेडी जाब्लायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगे आसासे नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बासिनि साग्लायनो बिसिंति नं यांगो जत्तनि यांगो नलेज सहिनाय बबो सामुनो ति जों अ ताक्लाय 5 बोसोर सामु खायनो थांगो अमनो दाउते बुहुरक तै जत अग्रा साक्रा जत सिक्लारनो जत बुमारनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अग्रा साक्रा रंगरो तंनाय रंगो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसेके लगी रुफाय इनि अर हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बारजा मामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो अमगे लगी रुफाय मगे नंनो पाइपलाय हामजों तै तिबा याफारो तै आं अमनो इनि जे सीएम जे आसु थाय आसुमनि स्पेशली बुबाग्रनो तेबो हामबाय बा याफारो गावनि ब आं काहे सिक्लानो 2021 पहिला सुजुगरु 2021 नि परे आप्रुन सिनि बर सानारगि ताव हायनो हाय 26 सम ताइसे एम बिसिस तामै ताव तेबो आसु थाय कतरो जे सीएम पदा आसुरम बागि बुबाग्रनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आं जत तिप्रा सान पेनि लुकुरनो जत तिप्रा सारना पाइपलांनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफोरि आनि दु एकटा कक सामने आसु जरनो मुथा गसिनाय जतनो हामबाय गुबुइके सामुं खायने तिप्रा सानि बागि सामुं खायने अ कोनो साइना आं साइनि कक अरन साइनि हामबाय जतनो हामबाय হিসাবে এই কাজটাকে ভালো মতে সিরিয়াসলি এবং ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমি পালন করব এবং যতটুকু আমরা লিমিটেড ফান্ড পাচ্ছি এটার মাধ্যমে আমি কাজ করব এবং বাড়তি ফান্ডের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা আবেদন রাখব আমাদের বুবাগরা আছে ওনার সাথে সবাই মিলে আমাদের এমএলএ মিনিস্টার সবাই মিলে আমরা যাব এবং ফান্ডের জন্য রিকোয়েস্ট করব আর যে লিমিটেড ফান্ডের মাধ্যমে যে কাজ করছি আমরা গত 5 বছরও করেছি এই 5 বছরও আমি যে সিএম দায়িত্ব পেয়েছি এটার আরও বৃদ্ধি হারে বা আরও ভালোভাবে করব কারণ কি গত 5 বছরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে আমি জেনেছি সব বিষয়ে আমি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি এই এক্সপিরিয়েন্সকে কাজে লাগিয়ে এবার সিএম পদ যেহেতু পেয়েছি আমি দায়িত্ব পালন যে ভালো মতে করব এবং সব জনগণের জন্য কাজ করব তিপ্রাসা অঞ্চলের জন্য কাজ করব অঞ্চলে আরও উন্নতি ডেভেলপমেন্ট করার জন্যই কাজ করব এই লিমিটেড ফান্ডের মাধ্যমে ওনারা তো যে 4 জন আছেন ওনারা এখনো আমাদের যে কাউন্সিল ভবনে শপথ গ্রহণ করেনি এখন আমি নিজে যেহেতু আজকে সিএম হয়েছে আমি ওনাদেরকে আবেদন রাখবো আপনারা তাড়াতাড়ি যতটুকু পারেন এই শপথ গ্রহণটাকে যাতে ফিনিশ করুন রাজনৈতিক দল হিসাবে কি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল হ্যাঁ আমরা সব রাজনৈতিক দলকে করেছি এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছে এটা আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং সবাই আমরা কমিউনিটি হেড যে আমাদের সব তিপ্রামথার দলীয় স্তরের যে নেতৃত্বদেরকে ইনভাইটেশন দিয়েছি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও আমরা নিমন্ত্রণ করেছি এটা আমাদের পার্টি হাইকমান্ড ঠিক করবে পার্টির উচ্চ পদাধিকারীরা বুবাগরা ঠিক করবে এটার জন্য এখনো কিছু কথা হয়নি গতকালকে আপনি বলেছেন পানীয় জল রাস্তা বিদ্যুৎ এইসব নিয়ে শিক্ষা বিদ্যুৎ তো নয় বিদ্যুৎ তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট নেই শিক্ষা এইসব নিয়ে আপনি কাজ করবেন আপনাদের একটা দাবি ছিল মানে ভাষা নিয়ে সেই বিষয়টা ভাষা নিয়ে তো দেখুন আজকেও আমরা যে শপথ গ্রহণ নিয়েছি যে ওটকিং নিয়েছি আমাদের ককবরকে নিয়েছি আর এডিসিতেও আমরা ককবর গভর্নমেন্ট স্ক্রিপ্ট আস্তে আস্তে চালু করছি সব মিডিয়ামে চালু করছি আমরা কোথা থেকে কোথায় এসেছেন যে অনুভূতি